माँ सरस्वती आशीर्वाद तथा ये माटीर आराध्य देवी माँ माणिकेश्वरी आशीर्वाद निश्चित भाव में कलाहांडी रहीकि विश्वर 24टी भाषा ये लिटरेचर बा मो ओडिया कविता इंग्राजी परे परे विश्वर 24टी भाषा अनुदित हेबा तथा आदृत हेबा निश्चित भाव में मो पाई बा मो जन्ममाटी पाई गोटे खुशी मुहूर्त अटे। नमस्कार दर्शक बंधु, न्यूज 18 लोकाल एक स्वतंत्र साक्षात्कार रे आपन को स्वागत करुच्ची मु चंद्रांशु। दर्शक बंधु, आज आम सहित अछंती डॉक्टर भवानी शंकर नियाल, जी कि कलाहांडीर जड़े सुयोग्य पुत्र, जी कलाहांडी साहित्य को समग्र विश्वर साहित्य रे सामिल करिवार प्रयास करिसंती एवं अनेक मात्रा रे सफल मध्ये होइसंती। तांकर भाषा साहित्य एवं आंचलिक भाषा रे लिखित किछि कविता विश्वर प्राय 24टी भाषा रे अनुवादित होई समग्र विश्व साहित्य रे आदृत मध्ये होइछि एवं तांकर गोटे जो पुस्तक रही लॉकडाउन सी पाखापाखि 6टी विश्वस्तरीय 6टी भाषा रे ट्रांसलेट मध्ये होइछि एवं अनेक लोक ताकू पसंद मध्ये करचंती। एपरी जने चर्चित व्यक्तित्व आज आम सहित अछंती जे कि कलाहांडी माटीर गर्व एवं गौरवर विषय। सर नमस्कार। नमस्कार। न्यूज 18 को आपनको स्वागत। धन्यवाद। सर आपनकर अनेक गुडे पुस्तक रही एवं विशेषकर जो लॉकडाउन पुस्तकटा सर पाखापाखि 6टी भाषा रे लेखा है जाइथिला, ट्रांसलेट करा जाइथिला एवं एही पुस्तक को अनेक मात्रा रे लोक भलो पाइबा मध्ये देथिले। ए विषय रे कोन कहिबे सर? केमती आपनको लिटरेचर जर्नीटा आरंभ होला, केमती भाबिले जे नै गोटे हमरो लोकल जो आंचलिक भाषा अछि से साहित्य अछि ताको आपण विश्व स्तर रे नै कि लोकंक निकट रे उपस्थापना करिवे? सर्वप्रथमे आपणकर चैनल माध्यम रे मु समस्त साहित्य प्रेमी को मु धन्यवाद और कृतज्ञता अर्पण करुछि। आपण मानकर भल पाइबा एवं पाई मु जो ओडिया भाषा रे किछि कांश रे लिखिबार चेष्टा करिछि। माँ सरस्वती आशीर्वाद तथा ये माटीर आराध्य देवी माँ माणिकेश्वरी आशीर्वाद निश्चित भाव में कलाहांडी रहीकि विश्वर 24टी भाषा ये लिटरेचर बा मो ओडिया कविता इंग्राजी परे परे विश्वर 24टी भाषा अनुदित हेबा तथा आदृत हेबा निश्चित भाव में मो पाई बा मो जन्ममाटी पाई गोटे खुशी मुहूर्त अटे। जिते बेले लॉकडाउन रो कथा कहिले लॉकडाउन ए संपूर्ण भाव में जो विश्व रे कोविड महामारी हैला से समय रो गोटे साक्षी मु आरंभ करी से कवितार आउ ताहा प्रथमे ओडिया रे मु लिखी तापर इंग्राजी रे ट्रांसलेट कले मोर प्रिय बंधु बंकिम मुन बोलिकी तापर इंग्लिश पर सर्वप्रथमे इटालियन भाषा रे मो जड़े अन्यतम बांधवी इमानुएला रिजु ताको इटाली भाषा रे ट्रांसलेट करबा परे परे सारा पृथ्वी रे तार आदृति हैला एवं परवर्ती समय रे लॉकडाउन को तार गोटे कविता संकलन आसला जदि भी मो ओडिया रे परवर्ती समय रे छपैले किंतु ता इंग्रेजी भाषा रे प्रथमे ब्लू रोज पब्लिकेशन दिल्ली और लंडन जन पब्लिशिंग हाउस ताको छापी थिला एवं यहाँ परे लॉकडाउन बही पृथ्वीर अन्य 4टी भाषा रे इंग्राजी परे फ्रेंच इटाली पोर्तुगीज और जर्मनी 4टी भाषा रे बुक्स हिसाब रे आसी थिला। तापरे तार गोटे इंटरनेशनल रिव्यू प्रोफेसर आइरिन कावाडिया बोली ग्रीस रो जने प्रोफेसर से ताको अनुवादित करथिले ए ताको रिव्यू करुथिले ए सब गोटे बही ओडिया बही 6टी अंतरराष्ट्रीय भाषा रे प्रकाशित हवा निश्चित भाव में माटीर गौरव अच्छे मोर व्यक्तिगत भाव में मोर निजर जीवन रो गोटे बहुत बड़ पुंजी कहले अत्युक्ति हेब ना। सर ये जो आपनकर अनेक गुड़िया कविता रही जहाँकि वर्तमान विश्व साहित्य रे बेस चर्चित रही एवं यही कविता गुड़िक जोटा आप आंचलिक भाषा रे लिखिथिले आपन केमती भाविले जे सर आंचलिक भाषा रे लिखिबे बोली एवं आंचलिक भाषार रचित कविता जेतेबेले अन्य अन्य भाषा रे ट्रांसलेट हला देखंतु गोटे चेतनार किछि बा ग्लोबल कॉन्शियसनेस जहाँ कहूँ तार कौन सी भाषा न थाए पृथ्वीर जेकोसी छोट रु छोट साढ़े सात हजार गोटे प्रकार भाषा आमर भितरे पृथ्वी रे अच्छी मु कहबी जेकोसी भाषा रे जड़े लोक चिंतन करि परिबो
ଯାହା ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ये जो माने एंटायर ग्लोबल कॉन्शियसनेस वा जहाँ भी जो विश्व चेतनार माने चेतनार जो रश्मि आम प्रत्येक माँ सरस्वती बा बाग्देवी जहाँ को देइछन्ति से तांकर आशीर्वाद बଳରେ ये जो ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯାହାର ଲେଖା ମନରେ ଆସୁଛି ତାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେଉଛି। ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିରେ ରହିକି ଏବେ ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ରହିକି ଯାହାର 20,000 30,000 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ରହିଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଗାଥା ଗୌରବ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଅ, ଅ, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରବନ ମହାକାନ୍ତାରକ କାନ୍ତାରକ ମହାକାନ୍ତାରକ ଏବଂ ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡିର 20,000 30,000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ରହିଛି, ଅସୁରଗଡ଼ ରହିଛି, ଆଉ ମୋହନଗିରିର 1200 ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ବେଲଖଣ୍ଡିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ଶତାବ୍ଦୀ ଏ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ବହନ କରୁଥିବା ଏ ମାଟି ଗୋଟେ ଉର୍ବର ମାଟି। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଧାରଣା ରହିଛି, ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ମାଟିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବରେ କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଥିବାର କାରଣ ଏବଂ ଏହା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ନଦୀ ଜଳ ଏବଂ ମାଟି ର ପବିତ୍ରତା ହେଇଥିବାର କାରଣରୁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହାର ଏଠିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକର କବିତା ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେଇଛି। ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର 24ଟି ଭାଷାରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇଛି କବିତା, ବହି ବାହାରିଛି, ତ ଅନୁବାଦିତ ହେଇଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60ଟି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ବାହାରୁଛି, ରେଗୁଲାର ବାହାରୁଛି, ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ସବୁ ଆସୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ମାଟିର ଚମତ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ମାଟିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏକା ଏ କବିତା ବାହାରିଛି ଆଉ ଏ କବିତା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେଇଛି, ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଛି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ସାର୍ ମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲିଟରେଚରରେ ଆପଣ କିଛି କରିବେ, ମାନେ କବିତା ଲେଖିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାବେଳୁ କ'ଣ ମାନେ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେବା ବୋଲିକି କିଛି ଭାବିନଥିଲି, ନା ଭାବିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାଜିକ ଯେକୌଣସି ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା, ସେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଜୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଟିକେ କଲଚରାଲି ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ସେସବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହୁଥିଲେ। ପୁରାଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବାର ଆରମ୍ଭ କଲି ସେ ସମୟରେ କିଛି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା କି ଅଭିପ୍ରାୟ କି କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟରେ ହେବି କି ହେବା କି ମୁଁ କେଉଁ ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍କୁ ଯିବି ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲେଖିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ କଲେଜ ସମୟରେ ମୋର କବିତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କବିତା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଚେତନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଯେଉଁ ସରୋ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ ସମୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୁବ କବି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଲେଖେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱର ଆଉ ପ୍ରେମ। ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଯେକୌଣସି ଯୁବ କବି ଲେଖେ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ବା ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମକୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ, ବେବସିକୁ, କ୍ରାଇସିସ୍କୁ, ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନିହାଲ, ଯିଏକି ଆଜି ଜଣେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶେଷରେ ସେଇ ମାଟିକୁ ହିଁ ଫେରିବା ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମର ମାଟି, ପରମ୍ପରା, ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।